ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ. అని చెప్పిన విధంగా తిరిగి చెప్పవాలి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్దినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం
तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विकनसे नमः। श्रुति स्मृति नदीपूर्णं शास्त्रकल्लोल शंकुलं विष्णुभक्ति युदकं शुद्धं वंदे श्री विकनोर्नवं श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अद्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणदिग्भागे कृष्णाकावेर्योः मध्यप्रदेशे श्री आदिवराहक्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवासस्वामिनः दिव्यसन्निधौ कल्याणमण्डपे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं मम ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రం, మీ యొక్క పేరు, మీ యొక్క భార్య పేరు, మీ పిల్లల పేరుని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరుని సహకుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను, ప్రార్థనలు మనసులో స్వామి వారికి విన్నవించవలసినది. చెప్పండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ सिद्ध्यर्थम सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवासस्वामिनः करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थं श्री भूमिनीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्यमुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री శ్రీనివాసార్పితమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ತಿರುಗಿರಿಯ ಒಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಅರ್ಚಕರು ಭಕ್ತರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಜನರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಧುಗಳಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನು ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತನಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ವಿಧಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಆಗಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮವು ಒಂದಾಗಿದೆ. ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಹಾಗೂ ವೈಖಾನಸ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತಹ ಆಗಮಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅರ್ಚನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉತ್ಸವಗಳವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವೈಖಾನಸ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ಲಾಂ ವರದರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಚತುರ್ವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇತ್ ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುಜಲಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದೇ ದೈಂಗೃಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರತ್ರೇ ವೃತಜೋರ್ಭೂತಿ ಧ್ರುವಾಣಿ ಧ್ರುಮತಿರ್ಮಮ ಸ್ಮೃತೆ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಜನಂ ಯತ್ರ ಜಾಯತೆ ಪುರುಷಸ್ತಮದನ್ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಜಾಮಿ ಶರಣಂ ಹರಿಂ ಲಾಭಸ್ತೇಷಾಂ ದಿಗಸ್ತೇಷಾಂ ಕುತಸ್ತೇಷಾಂ ಪರಾಪವಃ ಏಷಾಮಿಂದೇ ವೃತಸ್ಯಾಮೂರ್ತಿಗಸ್ತೋ ಜನಾರ್ದನಃ ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಜೋ ಭೂಜೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಯಂ ಯಾ ಓಂ ಭೂಃ. मया पूर्वोक्त एवं गुणविजयजनविट्टायामस्यां सुपदितौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमतिकलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्ये. आदौ निर्विघ्नेन पुरुषमावाप्त्यर्थं स्वक्षेनाराधनं करिष्ये. तथा कलशाराधनं करिष्ये. दारातप्तुतमानतेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अभोमृगण्डं प्रतिमादिष्ये. ऋणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुचर्मा इदमापशिवा शुभतमाज्ञान्ताज्ञान्ततमा शुभतमाः पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा मृतः मृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वरुणये सहस्रं जग्निजाः पाशा विददाः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्जन्तु मृतस्वस्याः. ओं भो वरुणमावाहयामि प्रचेदसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि जातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः. इदमासन वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः. पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः. गुलोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरादो भवतु. वोमाग्नेजोजस्मात् वजामहे त्वा विश्वे जनात्मन्महितो न जम्बो वैराजन्ते सुकृतनिदत्तां प्रैषामदेशो विबुधानामनादिः यामे सस्तान्तनिदान्तदातु. ओं भो विश्वक्षे नमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपदेमावाहयामि वामे दिगामावाहयामि. विश्वक्षेनाय नमः. इदमासन स्वक्षेनाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्वक्षेनाय नमः. पुण्यपुष्पैः पूजयामि स्वक्षेनाय नमः. शान्ताय नमः. हराय नमः. अमिताय नमः. नित्यानपायिने नमः. सूत्रवत्यै नमः. स्वक्षेनाय नमः. पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुलोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि स्वक्षेनाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु. भवद्भ्रणुग्धः सुपुण्याहं करोमि कृष्मा स्वस्तितो प्रोक्षितमस्तु. अस्तु प्रजापति प्रगितां प्रगितां प्रजापतिः श्याम जन्तुगौराणि श्याम जन्तुमापाणि श्याम जन्तुमायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम जन्तुगौराणि श्याम जन्तुमापाणि श्याम जन्तुमायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम जन्तुगौराणि श्याम जन्तुमापाणि श्याम जन्तुमायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. ओं मतो देवावन्तनो यदा विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानददेवतं समूढमस्य भागं सुरे
त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोकर्माणि पुष्कतगिदो वृतानि पुष्पदे इन्द्रस्वजद्दत्सकाः तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौर्यः दिवे वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपण्यवोजा कृवागं तस्कमिन्ददे विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवाः भद्रं पश्येमाख्यभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गे सुष्ठुभागं स्वस्तनोभिर्यसेमधैदं यदाजहो शतमिन्नुचरदान्ति देवाचित्राणश्चक्राजरसन्तनूनाः पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानि निषदा इद्गन्तोः अदितिर्जोरदितिरन्तरिक्षं अदितिर्माता सपिता सुपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पण्यन्नक्षत्रं तद्भट्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्योपदेति अदनक्षत्रं येति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत्कारे स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानायम्यामस्यां स्मृतिदो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्मां पुण्यां स्वस्तिं प्रवन्तो क्रमणे स्वस्ते रुद्धिं प्रवन्तो क्रमरुज्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः यापोजिट्टामजोपवस्थानवोर्जेतदान्तरा महेरणाय चक्षुषे योपस्य पदमोरदस्तस्य पादगतेनः उषधेरव मातरः तस्मा अरङ्गमावभोजस्तक्षजाय तन्वदा आपो जनयदाचनः दिविश्रयस्मान्तरिक्षेदस्मा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्चसमज ब्रह्मवच्चसायत्मा पवमानः सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोदासु पुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तुमनवोदया पुनन्त विश्व आयवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदेद्यद अग्ने कृत्वा कृतोगुं वृणो यत्ते पवित्रमुच्यसे अग्ने विततमन्तराः ब्रह्मतेन पुनेमहे उपाभ्यान् देवसविदः पवित्रेण धवेन च यः पावमानेरद्येति ऋषभिः संवृतकं रसो तस्मै सरस्वते गृहे क्षेरकं सर्पिर्मदोदकं पावमाने स्वस्तजनेः सुतगायकृतश्च्युतः ऋषभिः संवृतोर्जः ब्राह्मणेषु व्रतगोहितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तुमा प्राजापत्यं पवित्र सदोऽध्यापकं जरन्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं गोदं ब्रह्म मुनेमहे इन्द्रस्य नेते सोमा पुनातु सोमस्वस्या वरुणस्समेत्य यमो राजा प्रविणापि पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयो रावणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः वोर्ध्वन्ति गातुभेषुजं सन्नो अस्तुद्विपदे शुञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। प्राच्यां दिशु देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणाजां दिशु मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रदेच्यां दिशु गृहाः पशवो मार्जयन्तां उदेच्यां दिश्या भवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजां दिशु यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अतोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तो औष्पदे प्रजजाने हस्मान् स्वावेशोहनमेवोपमानः हृत्यन्यूनं प्रतिदन्नो चतुस्मात् सन्नयेद्विपदे चुञ्चतुष्पदे अमीवः वास्तो औष्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सकासुसे वयेदिनः वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः यदा सुगमदास्नानं प्रतिष्ठापयां क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಉತ್ಸವಗಳಿದ್ದರೂ
ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೇರೆ. ಭಕ್ತಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅರಿತಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಜಗನ್ನಾಯಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೀಜಭೂತನಾದವನು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಆರಂಭ. ಈ ಜಗತ್ತೆನ್ನುವಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೃಕ್ಷವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ತಾನೇ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಾದವು ತಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಘಟವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ತಾನು ಅನೇಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ ಘಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಘಟವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಬೇರೆ, ಘಟ ಅಥವಾ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಥವಾ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿವಿಧ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮಾಡಿವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾನೇ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳ ಅಭಿವಂದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸಕನ್ಮಾಂಗಂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪೂಜಾಂಚಕರಿಷ್ಯೆ ಸುನ್ನೋನಿ ದತ್ತ ನಮಸೋನಿ ದತ್ತ ಸ್ವಯಂ ಮೃತಜ್ಞೆ ಮೃತಯೇ ಮೃರಾಜ ಓಂ ಭೂ ಶೇಷಮಾವಾಹಜಾಮಿ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಜಾಮಿ ಸಾಕ್ಷಿರುಷಮಾವಾಹಜಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಜಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮಣೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಪುಣ್ಯಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಕುಲೋಪಹಾರವೇದಯಾಮಿ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸುಪ್ರೀತ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವತು. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮಿಮೀತಾಮಶ್ವಿನಾಪಕ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯತಿಥಿ ನರ್ವಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭೂಷಾಸುರೋ ದದಾತುನ ಸ್ವಸ್ತಿ ಧ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತುನಾ ಸ್ವಸ್ತಜೇ ವಾಯುರುಪಪ್ರಭಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಯಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಜೇ ಸ್ವಸ್ತಯ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಪವಂತನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯಾ ಸ್ವಸ್ತಜೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸುರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಜೇ ದೇವಾವತ್ ಬ್ರವ ಸ್ವಸ್ತಜೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರ ಪಾರ್ಧ್ವಂ ವಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭದ್ರೇ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ದದೇ ಕೃತೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಂತಾಮನುಚರೇಮ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸಾಮಿವ ಧ್ರುವಂತೆ ರಾಜಾವರುಣೋ ಧ್ರುವನ್ ದೇವೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಧ್ರುವಂತ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ತಾರಯತಾನ್ ಧ್ರುವಂ ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಂದಿನ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪರಮಪುರುಷನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೋಚರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೋಚರನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವತಃ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಗೋಚರನಾಗಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ
ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ವೈಕುಂಠಾಧೀಶ್ವರನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಂತಹ ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಯುಗಗಳ ಕಾಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತಾನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಚಿನ್ಮಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪುರಾಣಗಳು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಮಾನವರು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣಬಹುದಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೃಗ್ಗೋಚರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಭಕ್ತ ಜನರೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ಪುಣ್ಯಫಲವಾಗಿದೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಭಕ್ತಜನರು ಧನ್ಯಧನ್ಯರು ಎಂದು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಯುಗಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತ್ರಿಕಾಲಾಬಾಧಿತವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ವಚನವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಚರಗಣಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇಂದ್ರ, ದಿಕ್ಪಾಲಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ದೇವತಾಗಣಗಳು, ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು, ಆಜಾನ ದೇವತೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತಪಸ್ವಿಗಳಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದಂತಹ ಮುಕ್ತಪುರುಷರು, ಸನಕ ಸನಂದನಾದಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾದಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು, ಭರದ್ವಾಜಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಹೀಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾವಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಾಯಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯವೆನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಹ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪುರಾಣಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ತುತಿಸಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಸಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಹಿಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಇರುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಭಕ್ತಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಜನರು ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವಂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ದುರಿತಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಸದ್ವಿಚಾರವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ದುಃಖಗಳ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಫಲದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷೆ ಮಾಚಲ ಮಾಚಲ, ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು, ನೀನು ಸದಾ ನನಗೆ ರಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವು. ಇಂದ್ರನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಂದ್ರನ ಪತ್ನಿಯಾದಂತಹ ಶಚೀದೇವಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಇಂತಹ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ತೊಡಕು ಉಂಟಾಗಬಾರದೆಂದು ತಾಯಿಯಾದಂತಹ ಕೌಸಲ್ಯೆ ರಾಮನಿಗೆ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಮನನ ತಾಯಿ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂತಹ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದೆ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಆಘಾರ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರುದ್ಧೈರ್ವಾ ವೃದ್ವಾಂಶಂ ಶುದ್ಧ ಆಶೀರ್ವಾ ಮಮಕ್ತು ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ತನೂಜಾ ಜುಬೇರಾಹ ಉದ್ದಂಜಮಾನಮಸ್ಯಾಮೇತ್ಯಪಾತ್ಮಾನಂ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಹಂತು ಶಿವಾನಶ್ಯಂತು ಪೃಥಿವೇ ತನ್ನೋ ಶಾತಾ ಪೃಥಿವೇ ತೋಕಶಾತಾ ಭೂತಹ್ಯತನೇನ ಸೌಮ್ಯ ಕೃಣತ್ವಕಂ ರಚನಾ ಹೋತವಿಗುಂಸದೆ ತತ್ಸ ವಿದುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ವರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಖಂಡಿಲೆ ಭೂಮಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ರೇಖಾಜಾ ಸ್ಕಂದಮಾವಾಹಯಾಮಿ ರೇಖಾ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಜಾತವೇದೋ ಅಗ್ನಿಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಜಾತವೇದೋಪಮನಸ್ಯ ರೇದೋ ಹಿಂದಮಗ್ನಿಶ್ಚದೆ ಅಗ್ನಿಮಸ್ವಸ್ನಾದೋಮಜೋಭೂಃ ಘೃತಪ್ರದೇಗೋ ಘೃತಜೋ ನಿರಗ್ನೇ ಘೃತಸಮಿಜ್ಜೋ ಘೃತಮಸ್ಯಾನ್ನಂ ಘೃತಪೃಷಸ್ವ ಸರಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಘೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸರಜಾ ಯಕ್ಷದೇವಾನ್ ಆಯುರ್ಧಾಗ್ನೇ ಹವಿಷೋ ಜುಷಾನೋ ಘೃತಪ್ರದೇಗೋ ಘೃತಜೋ ನಿರೇದೆ ತತ್ಸ ವಿತರ್ವರೇಣ್ಯಂ ವರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ನಿಜೋಜೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಅತಿತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಅನುಮತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ವತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವದವಿದ ಪ್ರಸುಭ. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ಮಸೇಮತಃ ವೇನ ಆವಹ ಸ ಬುದ್ಧಿಯಾ ಪಮಾಸ್ಕವಿಷ್ಟ ಸತಸ್ತಜೋ ನಿಮತದಸ್ಯವಃ. ಓಂ ಭೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪಿತಾಮಹಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಸೋಮೋ ದೇರಗಂ ಸೋಮೋರ್ವಂತಮಾಶಕಂ ಸೋಮೋ ವಿರಂಕರ್ಮಣ್ಯಂ ದದಾತು ಸಾಧನ್ಯಂ ವಿದಚ್ಚಕಂ ಸಮೇಜಂ ಪ್ರತಿಶ್ರವಣಂ ಯೋ ದದಾತ ತಸ್ಮೈ. ಓಂ ಭೂ ಸೋಮಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಯಜ್ಞಾಂಗಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಇಂದುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಚಂದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ. ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮಣಿಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಸೋಮ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ. ಪ್ರೋಕ್ಷ ಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾ ವೃತ್ತಗಿತ್ವನ್ನಾಕಸ್ಯ ಪೃಷ್ಟೇಜಮಾನೋಸ್ತು ಸಪ್ತ ಋಷೀಣಾಕಂ ಸುಕೃತಾಂ ಯತ್ರ ಲೋಕ ತತ್ರೇ ಮಗ್ನಂ ಯಜಮಾನಂ ಚ ದೇಹಿ. ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಪಾತ್ರಾದಾಧಾವ ಮಾದಾಯ. पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञेस्तो वाजभूतेस्तो विष्णो मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः. दिवेत्वा अंतरिक्षायत्वा पृथिव्यैत्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः. आदित्यव्यञ्जनमसे पश्चिमतो विष्णोस्तोपोसे दक्षिणतो विष्णोस्तोपोसे उत्तरतो विष्णोस्तोपोसे प्राच्या विष्णोस्तोपोसे श्रुतासे कृतासे द्रुपासे तारुणासे विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि. ब्रह्मं प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च
प्रणयज्ञं देवताव्रतगित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्त ऋषेणागुं सुकृतां यत्र लोक तत्रयमग्नं यजमानं च देहे ओम प्रणय कोपो जिनत्को जिनत्को सव्यसन्तान्तु पात्राणि देवयज्ञायै सव्यसन्तान्तु पात्राणि देवयज्ञायै दक्षिणपरदौ ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुदानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अवोपस्पृश्यः श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपासयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्योमावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिजुष्टुर्वपामि इन्द्राजुष्टुर्वपामि अग्नेजुष्टुर्वपामि सोमाजुष्टुर्वपामि अग्नेजुष्टुर्वपामि सोमाजुष्टुर्वपामि अग्निसोमाभ्यागुष्टुर्वपामि प्रजापतिजुष्टुर्वपामि वसुभ्योजुष्टुर्वपामि मरुभ्योजुष्टुर्वपामि रुद्रेभ्योजुष्टुर्वपामि अवोपस्पृश्यः श्रीविष्णवेजुष्टुर्वपामि बृहस्पतिजुष्टुर्वपामि मित्राजुष्टुर्वपामि वरुणाजुष्टुर्वपामि आदित्येभ्योजुष्टुर्वपामि अस्मिभ्यागुष्टुर्वपामि पूष्णेजुष्टुर्वपामि कक्षाजुष्टुर्वपामि कक्षदेवत सोमाजुष्टुर्वपामि औपासनज्ञाजुष्टुर्वपामि यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्योजुष्टुर्वपामि सर्वदेवेभ्योजुष्टुर्वपामि आद्यन्त प्रतिष्ठयामि चुरन्द्र प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसे समिति स्वाहा अमृतुणमसि मारुणमसे अन्तरतकुं चक्षु अन्तरिदारातयः प्रत्युष्टकुं रक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्पति स्मा पुनात्वच्चिद्रेण पवित्रेण पुष सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्मा पुनात्वच्चिद्रेण पवित्रेण पुष सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्मा पुनात्वच्चिद्रेण पवित्रेण पुष सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाज्ञाकृतं स्मर्शयित्वा आध्याचरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदये नमः अजरापवे नमः विजर्पणे नमः ब्रह्मन् सौद्यमादास्मा आदस्मा समेत यस्माः आगार मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अभोपस्पृश्यः श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वदेवेभ्यो स्वाहा चरुन् सावित्रा गृह्यते याहुतिर्जुहोति ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा भोगुं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवः शुभ स्वाहा अजतेन्वमग्गुस्ताः हनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासामीः प्राणायाम्यामस्यां सुपतितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मा गोपासनाख्यो मंत्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे कालविपर्यासे कर्मविपर्यासे न्यूनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं होष्ये अदितेन मन्यस्मान् मतेन मन्यस्मान् सरस्वतेन मन्यस्मान् देवदविदप्रसुमान् ओं मतो देवावन्तनो यथाविट्टर्वचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्वचक्रमे त्रेधानतदेवतं समूढमस्यमागुं सुरे स्वाहा त्रेण पदावचक्रमे विट्टर्गोपादाब्जः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य यज्ञस्य स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्त शौर्यः दिवे वदक्षरादग्गु स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमोजा कृभागं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा भुव स्वाहा शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवः शुभ स्वाहा अतिदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासामीः
లావణ్య శృంగారరాయ లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకేదాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకేదాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ పాల జలధి వంటిది పవ్వళించు నా మనసు గాలి ఊర్పులే కడళ్ళు కలదులోతూ పాల జలధి వంటిది పవ్వళించు నా మనసు గాలి ఊర్పులే కడళ్ళు కలదులోతూ చాలగ తొల్లి నీవు సముద్ర శాయివట చాలగ తొల్లి నీవు సముద్ర శాయివట ఈ లీల నీ వినోదానకేదాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకేదాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ నిక్కపు భూమి వంటిది నెలవుకో నా మనసు పెక్కులిన్ని యుగలవు పెరుగుచుండు నిక్కపు భూమి వంటిది నెలవుకో నా మనసు పెక్కులిన్ని యుగలవు పెరుగుచుండు పుక్కట తొల్లియు నీవు భూసతి మగడవట పుక్కట తొల్లియు నీవు భూసతి మగడవట ఎక్కువ నీ వినోదానకేదాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకేదాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ నిండుగొండ వంటిదిదే నిలుచుండు నా భక్తి ఉండు చోటనే ఉండు ఒక్క చోటను నిండుకొండ వంటిదిదే నిలుచుండు నా భక్తి ఉండు చోటనే ఉండు ఒక్క చోటను కొండల రాయ పరంపరాం అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాత్ పరిమితశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్రాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో ప్రవృత్తిదాన అతల వితల సుతల తల తల రస తల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం మూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామతో భాగే మహానాలాజమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణా ఫణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండి సుంటాద్దండోద్దంపితే అమరావతే తేజోవతే సంయమన రక్షోవతే సుందుమతే
गंधवत्तिलकावते यशोवते त्वष्टदेवपुरे विराजते इंद्राग्निमनुर्वरुणवर कुबैर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकान् लोकान् चलवलयिते लवणेक्षुराजर्भिर्दधिक्षेर शुद्धोदकाख्य सप्तार्न परिवृते जम्बो प्लक्ष कुचक्रौञ्च शाकचाल्मनुपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय मुद्रुक्षदिन्द्यपारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरेरावसभद्रास्मकेतुमाल हिरण्यकरमणकुकुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये वरदवर्षे वरदखण्डे महासरोरुहाकार 50 योजनविस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजनविस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारुण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ते कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे कृष्णाकावेर्योर्मध्यप्रदेशे आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले सकलदेवताः सन्निधौ सकलजगद्द्रष्टुः परार्धयद्विवनो ब्रह्मणोद्वितीयपरार्धे प्रथमवर्षे प्रथमपक्षे प्रथमे हनि द्वितीयायामे यह जन्मनि च एतक्षपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहस्यप्रकाशे च आवृत्तनावृत्तमहापातकादि समस्तदुरितक्षयार्थं तदपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां च कुम्भे पाकलोकितदामादिपसङ्गातः कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः वृत्तेस्थले सूर्यमण्डलपर्यन्तम् आमोद सम्मोद ब्रह्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थं भृगमरे चत्रगस्य पादिभिः कोटिचातुर्लक्षप्रणानेन दिव्यवैदिकविधानेन नानाविधशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तप्रकारेण विघ्नसोक्तप्रकारेण हेमाद्रकन्यादानफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणकगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रदाङ्गगोमोदके नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैगानसमगवस्यास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेरत भारस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पञ्चविधव्योः प्रवर्तमानस्य परतद्विभव्योः अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आङ्गीरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयो ख्यातिवशात् उत्पस्थितिलयकारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राज आङ्गीरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता मुकुटमुकुटन्विजन्म पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गीरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केजूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मक नित्ययौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल जागाध्यायिनौ अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराज ऋग्यदुश्यामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवत्योनोप्यवान और्ववेद्र पंचाऋषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवदे सुरांगना संसेवित पादारविन्दा श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनी आनंद गुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा पुत्र फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जाता इमां श्रीदेवी नाम्ने कन्या वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि ऋग्यजुश्यामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनी काश्यपावत्सारणे ध्रुवत्रयाऋषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवदे सुरांगना संसेवित पादारविन्दा श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरे अत्यंत सौंदर्यवदे रेवती नक्षत्रे मीनरासो जाताय पुत्रफल्गुने नजायां श्री भूदेवी नाम्ने इमां कन्या वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि।
कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्टवे तुभ्यं ब्रह्मलोके केशयेत् कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयत्यामि धर्मकामार्थसिद्धयेत् विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभं शुभम्. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಘಟ್ಟವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಮುಹೂರ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸುಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತಹ ಕಲಿಯುಗದ ಕಲ್ಪತರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಕಲ್ಪತರುವಿನ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಆ ವೃಕ್ಷವು ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತೀತಿ. ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಪರಿವಾರದ ಜನರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಲ್ಲ. ಇದು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವಯಂ ಇತರರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತನಾಗುವಂತೆ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪೌರಾಣಿಕ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು, ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು, ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತಜನಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕನಾಗಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಂಗಳದೇವಿಯನ್ನು ಆವಾಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಹಿತ ಮಂಗಳದೇವತೆಗೆ ಉಪಚಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ನಡೆಸಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದ ಪರವಶರಾಗುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿ ಆನಂದದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದೀಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು
ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಾನಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಗಳತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಕೌರವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಗಳತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ. ರಕ್ಷಿಸು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ರಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಠಾವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದಾಸರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. కన్నమ్మ ఒకటే పది ఒకటి కాల్ అవుతుంది కన్నమ్మ. తాన్ హస్తే కురుతా అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నాని సుభగే త్వంచేవ జరదాం సుద శ్రీదేవ్యే నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. ప్రజాపతిः సోమగుం రాజానమసృజతా త్వంత్రయో వేదాన్వసృజ్యంతా తాన్ హస్తే కురుతా అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నాని సుభగే త్వంచేవ శరదాం శత. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు సుప్రదిష్టితమస్తు శుభగుం శుభం. గోవింద 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 హరి గోవింద. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని. గోవింద 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 గోవింద. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. గోవింద 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 గోవింద. రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగా. అతిథేన్మగ్గుస్తానమదేన్మగ్గుస్తాః సరస్వతేన్మగ్గుస్తాః దేవతవిద ప్రాసావీః
प्राणानायं न्यामस्यां सुपतिदो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवागोत्सकन्मा गोपासनाख्यो लादहोमं करिष्येति तेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतविद प्रसुभा इमान् लाजामित्यभिकार्य मां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमञ्जदाम् यन्नाद्रुवब्रोदेज्ञो लाजानाववन्दे दीर्घायुरस्व मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमञ्जदाम् यन्नाद्रुवब्रोदेज्ञो लाजानाववन्दे दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा मां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमञ्जदाम् यन्नाद्रुवब्रोदेज्ञो लाजानाववन्दे दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा भोगं स्वस्वाहा ओम भूर्भवस्वस्वाहा अतिदेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वदेन्वमग्गुस्ताः देवतविदप्रासावीः प्राणानायम्यामस्यां सुपतिदो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्मा गोपासनाख्यो सर्वदो च प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं मोक्ष्ये अतिदेन मन्यस्व नमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतविदप्रसुभा ओम मतो देवावन्तनो गितो विट्टर्विदक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्विदक्रमे त्रयधानतदेवतं समूढमस्कभागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विदक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पस्कतेदो व्रतानि पस्पते इन्द्रस्य युद्धस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा विष्कन्दचोरयः दिवे वदक्षरादग्गु स्वाहा तद्विप्रासो विपुञ्जवो जाग्रवागुं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गु स्वाहा ओम भू स्वाहा भुव स्वाहा सुभ स्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा अतिदेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविदप्रासावीः प्राणानायं न्यामस्यां सुपतिदो श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्मा गोपासनाख्यो पुरितादन्तो होमं करिष्येति तेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतविदप्रसुभा दस्य कर्मणोत्तरेरितं जित्वान्योनिमहाकरम् अग्निसत्विद्वान् सर्वज्ञ सुगतं करोतु स्वाहा अग्नये सुष्टवृदाउदेनां कामानागुन्तमध्यैत्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्ने नादाय स्वाहा अग्नेनपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मे स्वाहा अग्नये सुष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मा भूदग्निसत्पुनरागा जातवे जामचरण स्वाहा पुनरग्निचक्षरदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मयमादित्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा वेजुरुच्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दोराद्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा वेदोष्येति महि स्वाहा सविदसे तेजोसे तेजोमयदे स्वाहा यमस्य दे मृत्योर्मोभाय स्वाहा सोमस्य चित्तं मे भाय स्वाहा वायोर्दिमहे प्राणान्मे भाय स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिद सप्त जिह्वा सप्त ऋषिके सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा तत्पदात्वा जन्ततप्तजोनिर्रार्पणत्वा कृतेर्न स्वाहा अग्निर्भक्तः स्वाहा वेदर्भक्तः स्वाहा जोर्भक्तः स्वाहा अग्निर्जेन्नं वेदिर्जेन्नं जोर्जेन्नं मृदवे जेर्नं वोषमेवदेर्नग् स्वाहा ऋतदान विद्वानुष्टुभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राजुहोमि स्वाहा अग्निसुप्यदो वेदसुप्यदो जोसुप्यदो पृथ्वीसुप्यदो ब्रह्माद्यासुप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविदप्रासावीः आवाह्य देवताब्जदास्मदास्तानप्रतिष्ठापय शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रमस पवित्रमे भोजा स्वाहा सर्वं सर्वं भूम भोजा स्वाहा अक्षतमक्षते जुहोमि अक्षतुवामे श्रेष्ठां राज्यां दक्षिणाजां उदराजां उदेचां उद्भाजां अधराजां मार्धयन्तां पश्चिमतः परिधिमपनजा
ಕ್ಷಣಪರಿಧಿಮಪನಜ ತರದಪರಿಧಿಮಪನಜ सर्वान् परिसमोह्य ग्रन्थिं विसृज्य अप्पिः प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामा बवोषधयो मृदा मृषस्वततो नो विट्टमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तान् देवसदनगुं शुद्ध्यन्तान् देवसदनो स्मातेर्लपते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेद् अग्निरमार्तजोर्भूतिः आदित्यस्वो नमः प्रजाजुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रजाजुषं देवानां त्रजाजुषं तन्मे अस्तु त्रजाजुषं दीर्घायुत्वाजा बलाजा सताजा सतं च वर्चसे त्रजाजुषं आभोजिष्ठामजोपवस्थानवोर्जे ददातना महेरणाज दक्षसे योपस्य पदमोरधस्य मादिगतेनः उषदेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्य क्षजा जुजन्पदा मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनात् कृतं तु मया देव परिपूर्णस्वतस्तु वै प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्माद्यमानि वै तानि शेषानि शेषेण श्रीकृष्णास्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्कं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखपदास्नानं प्रतिष्ठापयामि क्षुभरार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः कुलोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि तत्सब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु। ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಅವಕಾಶ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಪುರುಷನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಪರಮ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನ, ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಲಂ. ಮಂಗಲಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಬ್ಧಯೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಲಂ. ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮಲಮೂರ್ತಯೇ ಪುಂಸಾಂ ಮೋಹನರೂಪಾಯ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ಮಂಗಲಂ. ಇದೀಗ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి